Pozdrav ljudi, dobrodošli u još jedan vlog. Evo danas radimo servis na auto, znači ide unutra novo ulje. Stavit ću Total High Performance 1050, čisto da malo bolje podnosi veće temperature. Novi filter ulja, nova brtva poklopca ventila, novi filter klime. To je jedna stvar koju dosta ljudi zaboravljaju promijeniti, a zapravo je poprilično bitno za zamijeniti jer on filtrira zrak koji ulazi u vašu kabinu. I ovdje imamo poklopac ventila koji sam farbao na novo i vidjet ćete kako to izgleda kad bude vrijeme za to. Tako da ništa, nemamo previše duljit, lijep je dan, da radimo ovo dok je još sunce vani jer u zadnje vrijeme konstantno pada kiša, tako da let's go! Ok, evo, pug je u zraku, imam dovoljno mjesta za otići od ispod. Treba otpustiti drain plug ili vijak za ispuštanje ulja, tako da imam tamo jednu kanticu koju ću to ispustiti. Mislim da je u motoru oko 3 litre ulja, jer po internetu koliko piše je 3,1 unutra, tako da to će bez problema stati. Stavio sam jednu plahtu na tlo tako da ne zaprljam baš sve živo odmah sa uljem. Ja se nadam da neću. Jer uvijek kako izlazi ulje van uvijek ide malo. Kako izlazi ulje van uvijek ide malo. Ide malo. Ok. Sad će trebat hvatiti da ne iscuri. Opa! Haha. U redu, dok čekamo da ulje kompletno iscijedi sa van, možemo iskoristiti tu priliku za zamijeniti nešto drugo. Tako da ovdje imam filter zraka, to je filter klime, koji ćemo zamijeniti. Tako da imamo novi filter. I filter se nalazi točno tu unutra. Znači filter se nalazi točno tu unutra. Poprilično je stvarno jako dostupan i ne treba ništa odspajati, ni ništa odvidivati, ni slično, samo ga se izvuče van. Znači razlika stari filter, novi filter, not good, good. Ovog sam mijenjao na zadnjem servisu prije godinu dana, znači barem tako piše jer ga nisam ja radio, ali uglavnom godinu dana navodno je promijenjen ovaj filter, razlika je više nego očita, tako da stavimo novi filter unutra. Čak i piše na koju stranu ga treba staviti, tako da airflow, znači da zrak ulazi tuda unutra. To je riješeno. U redu. Stavili smo znači novu šajbicu gore na čep gdje se ispušta ulje. I sad ćemo to zatvoriti. Ok. Iskoristite već priliku dok ležite ovdje ispod auta pa malo bacite oko da li je sve kako treba, da li imate možda nekih fleka od ulja, da li je nešto potrebno za zamijeniti, nekakav nosač ili nešto. I to je to, sad možemo ići gore i nastaviti dalje po planu što imamo. U redu, znači ovdje imamo novi poklopac ventila koji sam samo farbao u wrinkle paint.
i njega ćemo staviti i automatski ćemo odmah zamijeniti brtu ventila. Znači imamo ovu brtu koju moramo zamijeniti i 1-2 vika 10 za to izvaditi van. Izvadili smo bobinu van, čisto ima više mjesta za izvaditi poklopac ventila. Ok. Dobro, znači ovdje imamo novu brtvu. Nju stavljamo tu, stavljamo direktno na poklopac i onda zajedno sa poklopcem sve gore. Ovo tu sam malo čistio gdje će sjest brtva sa krpom. Tako da sad ću to staviti na poklopac i idemo dalje. Ovo je brtva nekih 40 kuna, poprilično je lako zamijeniti, tako da definitivno kad radite sami ili kad radite servis kod nekog, bi im preporučio da se ta brtva promijeni jer nije skupa, lako se mijenja, a uglavnom dosta brzo otiđu na tir motorima. Zašto ne znam, ali to je jednostavno tako. Brtva je gore, treba još malo namjestiti da to sjedne 100% kako treba, ali da, to je to i sad ćemo to staviti gore. Ok, poklopac je gore, sad možemo izvaditi filter ulja van i zamijeniti njega. U redu filter ulja nam se nalazi točno ovdje kod ispuha, ovdje. Tako da sad ćemo njega izvaditi van i staviti novi filter ulja. Sve sam pokapao, nema veze, uglavnom. Filter je vani. Stavio je samo na tamo na travu. To ne treba više. Ok. Sad ćemo staviti novi poklopac. Sad ćemo staviti novi filter unutra, stisnut i staviti onda ulje unutra. Znači dovoljno je doslovno samo sa rukom stisnuti filter. Ok, eto, ulje je unutra. Sad ćemo pogledati da vidimo da li nam negdje možda pušta dio ulja dok je auto još uvijek u zraku. Sad malo dimi jer kad sam vadio filter ulja je kapnulo par kaplji, tako da to je skroz normalna stvar. To. Job done. I eto, znači uradili smo, izmijenili smo filter. Ovo sam napravio malo drugačije. Stavili smo novu brtvu, poklopac ventila koji smo farbali i novi filter klime. Tako da sad je to riješeno. To je onako par koraka kako možete napraviti doma sami sebi servis na autu. To nije problem, samo ako imate alat koji je potreban.
Nabavio sam ove SICK karbonske poklopce retrovizora. Kako sam to uradio, vidjet ćete sad. Ok, znači nabavio sam karbonske poklopce retrovizora. Točnije, ovaj je od vozačeve strane. Znači, tu, ali nakon što sam ih uzeo i pokušao staviti gore, vidio sam da nije baš 100% perfect fitment i odlučio sam znači skinuti suprotnu stranu da probam možda lakše namjestiti i onda montirati gore, ali onda sam primijetio da se on malo kao savija, znači to je kao poklopac i kad to stavite gore, on tu ima malo zraka, malo prostora, a za ga staviti gore sam dobio ove 3M trake. Sad, ja se bojim da ako stavim na 3M trake da mi se ne desi nešto kao da mi u vožnji odleti ili nešto. Nabavio sam epoksi. Epoksi je super za takve stvari. To je znači dvokomponentno ljepilo. S tim možete zlijepiti doslovno što god. Već sam ga koristio i znam da funkcionira super. Tako da sam mislio možda probat sa epoksijem uhvatiti karbon na plastiku. I mislim da bi to onda baš dobro funkcioniralo. Tako da, ne znam, sad ću probati to napraviti pa da vidim kako će ispast. Dobro očistiti površinu da se epoksi što bolje poveže sa karbonom. Svu tu prljaštinu smo makli sa poklopca. Miješati lijepo. Trebamo iskoristiti sad taj epoksi, da ne možda sve, ali definitivno ga ne treba šparat. Ok, kao što ste mogli vidjeti, koristio sam epoksi jer primijetio sam da to zaspalji dosta karosera koristi kad se bavi sa karbonom, karbon, stakloplastike i slično, baš uglavnom da koriste epoksi, tako da evo ga, karbonski poklopac je gore, čak baš lijepo paše sa karbonskim pilerom, to se lijepo izgleda. Znači ovdje smo ovaj epoksi, sada mogu isto to napraviti i na drugoj strani. A few inches later. U redu, evo montirali smo i drugi karbonski poklopac gore. To je točno onako neko poluoblačno i full se stvarno jako dobro vidi kako ovo izgleda. Nice. Baš mi se sviđa kako to izgleda, kako što možete vidjeti ovdje nije baš neki savršeni fitment, ali to je jednostavno tako. Što se tiče aftermarket dijelova nikad ne može biti 100% dobro. I mislim da je problem u tome što sam čekao otprilike 2 ili 3 mjeseca karbonske poklopce. Tamo je jedna firma JP Carbon se zove, koja radi karbonske dijelove za jako puno automobila. I u tome je problem što sam ih čekao jedno 2 do 3 mjeseca i onda stoji mogućnost da su se oni malo deformirali u shippingu ili u avionu ili di god zbog razlike u temperaturi, jer je stvarno jako tanak sloj karbona, tako da moguće da se radi o tome.
Ali eto, ovako jedan detaljčić što nam malo promijeni auto. Karbon unutra na shifteru. Yes. I da. Sjedala mrak. I eto, to ste vidjeli. Hvala svima što ste gledali video. Ako vam se sviđa video, stavite like. Ako vam se sviđa video, sve stavite like jer vrlo vjerojatno vam se sviđa ovaj pugi i karbonski poklopci retrovizora. Ništa ljudi, hvala što ste gledali još jednom i vidimo se u sljedećem vlogu i do onda. Peace!